सुनिए तो कि नाज़रीन, सामईन, दर्शकगण, श्रोतागण को इक़्तिदार आपकी का पुरख़ुलूस आदाब, सलाम, नमस्कार और बहुत-बहुत गुड डे। हमारी एक बार फिर बेहद खुशकिस्मती है कि 2 सिडनी के मशहूर शुअरा जनाब विराट नेहरू और जनाब सादिक सबा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ गए हैं। और बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने सामीन से, नाज़रीन से कि वो शायद इनको पहले इल्म अरूज़ के फ़न के माहिरीन के तौर पर देख सुन चुके हैं। तो आप दोनों को मेरा पुरख़ुलूस आदाब। वालेकुम आदाब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम एवरीथिंग। हाँ, हाँ भाई हमें विराट। गुड अब मॉर्निंग, गुड सुनने आफ्टरनून, वालों गुड इवनिंग। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब मैं इस नशिस्त का उन्वान अपने सामईन, नाज़रीन, श्रोतागण और दर्शकगण को बताना चाहूँगा। ये ख़्याल जो है हमारे भाई विराट नेहरू के ज़हन में आया कि ये 2 साल तकरीबन हो रहा है और ये लॉकडाउन का सिलसिला अभी भी जारी है, तो इनका कलम उस तरफ माइल हुआ और इन्होंने कुछ कलाम लिखा है और वो 2 साल से इनके ख़्याल में उसने बाहर की आवाज़ और हवा नहीं देखी सुनी है। तो अब हम लोगों की खुशकिस्मती है कि ये इसको हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और हम सादिक सबा भाई से जो कि माहिर फ़न अदब इल्म रूस हैं और विराट भी हैं। तो उसके सिलसिले में अगर मैं आप दोनों से अर्ज़ करूँ कि आप जो भी ख़ास करके विराट, क्योंकि उन्होंने उस मज़मून पे लिखा है और मेरे ख़्याल में ये हमेशा इल्म रूस को के ज़ेरे नज़र चीज़ें लिखते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर उस तरफ वो इशारा कर दें और उसकी थोड़ी-सी तफ़्तीश जी, जी। और अ, थोड़ा-सा उसका ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन और बयान वो हमारे सादिक सबा भाई कर दें और बस इस बात का ख़्याल रहे कि हम लोग को 15-15 मिनट के सेगमेंट्स इसमें डालना पड़ेंगे, तो जी, जी। वक़्त की पाबंदी की भी गुज़ारिश है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा अगर सादिक सबा भाई इसके ऊपर कुछ पहले अपने तासुरात देना चाहें, उसके बाद मैं गुज़ारिश करूँगा विराट फिर अपना कलाम फरमाएँ। जी हाँ। अस्सलामु अलैकुम सामीन, देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम। माशाअल्लाह, और वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग? जी हाँ, आपकी बहुत दुआएँ हैं। अरसे के बाद बहुत अरसे के बाद मौका मिला कि आप लोगों से कुछ बातें हों। और 2 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा होता है। जी हाँ। तो लॉकडाउन यानी हम लॉकडाउन में नहीं, अलबत्ता कैद में हैं, एक किस्म की जी, कैद है। जी हाँ। मगर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हमारी ज़हनी तरबियत होती रहती है वाह! और हम कुछ न कुछ ज़रूर लिखते रहते हैं। क्या बात! हमारा तो सिलसिला ही किताबों से जुड़ा रहता है, इसलिए पढ़ने को अच्छा खासा वक़्त मिल गया था और जी, साथ ही साथ कुछ लिखने के भी। और इस दौरान मैं पिछले साल और इस साल बहुत सारे कलाम और ज़्यादातर मैंने फ़ारसी में लिखे। वाह! क्या बात! मेरा जितना भी ज़्यादा काम हुआ इस साल, ये 2 सालों में फ़ारसी का था। मैंने तकरीबन 100 के करीब हाँ, मरसी, सलाम और वो नोहे लिखे, सुभान अल्लाह! मुख्तलिफ़ लोगों के लिए से। उर्दू में कुछ लिखता रहा, फिर उर्दू तकरीबन 5, 6, 7, 10 के करीब मेरे उर्दू नोहे लिखे वाह! और कुछ 6, 7 सलाम भी लिखे। वाह! दोस्तों यारों के लिए अमेरिका भेजा, कभी नॉर्वे भेज दिया, पाकिस्तान के लिए लिखा। इधर-उधर से लोग पूछते रहते हैं कि कलाम भेजो। फिर मैंने पिछले साल और इस साल मुहर्रम अभी मेरी सी रिकॉर्डिंग हुई थी उनकी क्वेटा में और वाह! कराची में, वाह! और एक रिकॉर्डिंग वहाँ होगी अभी नॉर्वे में। वाह! नॉर्वे और डेनमार्क और अमेरिका में मेरे दोस्त हैं उधर, तो उनके लिए नौहे कलाम वगैरह लिख के भेज दिए थे। उनकी रिकॉर्डिंग अभी जारी है। वाह! अब देखते हैं जो ही उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है फिर वो हमें भेज देंगे, फिर इंशाल्लाह आपको सुनाते रहेंगे। हाँ, हाँ।
جی جی اور اسی دوران پھر کچھ غزلیں بھی ہوئی تھی. ہوں، غزلوں کا سلسلہ تھوڑا سا سلو ہے میرا, تو کوئی فارمل پلیٹ فارم نہیں تھا ہمارے پاس. جی عوام الناس سے خاص رابطے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اقتدار بھائی کا بہت بہت شکریہ اور وراٹ بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یاد رکھا ہمیں. نہیں, اور آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ سے کوئی ایک بار مل لے تو آپ کو بھول نہیں سکتا ہے, تو کیا یاد رکھنے بات کا تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا. کیا بات یاد ہے, رکھنے کے لیے بھول جانا پڑتا ہے. کیا بات ہے. وہ بھول جانے کے لیے یاد رکھنا پڑتا ہے جی جی یہ تو کہ شعر ہو گیا بھائی. کس کو زبردست. یاد رکھے اور کس کو بھول جائیں. واہ واہ واہ. کسے یاد رکھ, یہ مکیش کا ایک گانا تھا, کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں. بہت اچھے. تو بہت اچھا ہے خیال آپ کا, جس کا بھی خیال تھا, یہ پروگرام جس کا بھی تھا, یا وراٹ بھائی کا تھا یا آپ کے اقتدار بھائی آپ کے, ہاں یہ سلسلہ چلا تھا, جو بھی تھا بہت اچھا ہے. پھر موقع مل رہا ہے کہ لوگوں سے باتیں ہوں, اچھی اچھی باتیں ہوں, اچھے اچھے خیالات شیئر کریں. اور اسی طرح لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اللہ کرے یہ کورونا وائرس, یہ میں تو کہتا ہوں یہ کووڈ-19 نہیں ہے, کووڈ-19 ہے, بہت بزدل ہے. کووڈ-19 کیا بات. کوورڈ, ہاں یہ کووڈ-19 چھپ چھپ کے وار کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے یہ, وہ کسی کو کیا بتائیے پٹ دیا ہے آپ نے بھائی, صادق شبا بھائی, واہ واہ. ہاں یہ کاوڑ سامنے بھی نہیں آتا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کس قسم کا ہے. جی خالی سننے میں آتا ہے کہ فلاں فلاں اتنے ریٹ سے 150 190 200 کیسز پازیٹیو آئے ہیں, اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں آیا ہے, جی جی کہاں آیا ہے, کیسے آیا ہے. اللہ کرے اس کو جلدی ختم کرے تاکہ لوگ مل جل کے رہیں انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا, تو پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا, بات چیت ہوتی رہے گی. وراٹ بھائی سے سنتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. جی ہاں جی وراٹ جی بھائی. جی مطلب بھائی, مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 2 سال کے بعد میں آپ سب کی صورتحال پوچھ رہا ہوں اور آپ کی شکلیں دیکھ بھی رہا ہوں, چاہے ہم لوگ ورچولی ہی مل رہے ہوں. پر صادق صبا بھائی نے ابھی اپنی بالکنی میں آ کے جو نظارہ دکھایا ہے, دل خوش ہو گیا, جی خوش ہو گیا. صحیح بات. آپ لوگ سب گھروں میں ہی قید ہیں جیسے صادق صبا بھائی نے کہا, تو جی ہاں, جو گھر کے باہر کا نظارہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اسی بہانے میں نے بھی لاک ڈاؤن میں لکھا تو بہت کچھ, پر ابھی میں 4 چنندہ غزلیں لے کر آیا ہوں. تو اگر ہم اس کو سیگمنٹس میں بانٹ رہے ہیں تو ایک ایک سیگمنٹ میں ہم ایک غزل کا تبصرہ کر سکتے ہیں, اور میں بہترین بہترین. ساتھ ساتھ میں بہر بھی بتاتے چلوں گا, اور جو پھر شعر کے ساتھ جو تفصیل سے بات ہوگی وہ تو ہوگی. بسم اللہ بسم اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات. پھینکو بھائی. جی جی. تو بہریں بڑی آسان ہیں, کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ڈیفالٹ وائرنگ میں چلے جاتے ہیں, جو بہریں آپ کو پسند ہوتی ہیں آپ اسی پہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں زیادہ ایکسپیریمنٹ کرنے کو نہیں ملا ہے مجھے موقع. پر آپ دیکھیں, یہ پہلے میں 2 جو غزلیں پڑھوں گا وہ متقارب بہر میں ہیں, اور پھر مزارے میں 2 غزلیں ہیں جو کیا تھوڑی بات. بہر ہے. تو آپ متقارب کی پہلی غزل دیکھ لیں. یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں ہی آپ کہیں سوچ لیں, اسی کو بند نظر رکھتے ہوئے لکھی تھی یہ غزل. اچھا ہے. تو اس کا مطلب یوں ہے کہ یہاں کب سے ہی ایک موسم رواں ہے, یہاں کب سے ایک موسم رواں ہے. واہ واہ, یہاں کب سے ہی ایک موسم رواں ہے, خزاں تھی خزاں ہے, خزاں تھی خزاں ہے. واہ واہ. خزاں ہی خزاں ہے, خزاں ہی خزاں ہے. یہاں کب سے ہی ایک موسم رواں ہے, خزاں تھی خزاں ہے, خزاں تھی خزاں ہے. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. کیا بات. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, یہاں کی وہاں ہے, وہاں کی وہاں یہاں کی ہے. یہاں ہے. کیا بات. بہت خوب بہت خوب, آفرین, کیا بات. بہت اچھے. کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے, یہاں کی وہاں ہے, وہاں کی وہاں کی یہاں ہے. یہاں ہے. عجب سانحہ مجھ پہ اکثر کھلا ہے, عجب سانحہ مجھ پر کھلا ہے. کیا بات ہے. عجب سانحہ مجھ پہ اکثر کھلا ہے, کھلا ہے.
جو رہزن میرا ہے وہی پاسباں ہے. واہ کیا بات واہ ہے، رہزن ملا واہ ہے وہی پاسباں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. عجب سانحہ مجھ پہ اکثر کھلا ہے، جو رہزن میرا ہے وہی پاسباں ہے. سبحان اللہ. یہاں کے سوا ایک جہاں چاہتے ہو، یہاں کے سوا ایک جہاں چاہتے ہو. کیا بات ہے. یہاں کے سوا ایک جہاں چاہتے ہو، ہے مقتل یہی اور یہی گلستاں ہے. واہ بیوٹیفل، واہ بہت واہ اچھے، واہ بہت اچھے. یہاں کے سوا ایک جہاں چاہتے ہو، ہے مقتل یہی اور یہی گلستاں ہے. کیا بات ہے. یہ شعر دیکھیے بطور خاص کی، کہاں سورگ فردوس پرلوک جنت، کیا ہوں بات ہے، کیا سورگ کی کیا بات ہے. کہاں سورگ فردوس پرلوک جنت، کیا ستاروں بات. کے آگے تو خالی مکان ہے. واہ واہ واہ، واہ ستاروں کے آگے واہ تو واہ خالی مکان ہے. واہ 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 واہ. کہاں سورگ فردوس پرلوک جنت، واہ. ستاروں کے آگے تو خالی مکان ہے. خالی مکان ہے. بہت اچھے. اور اس کا شعر آخر ہے کہ وہ ظلمت کی قوت سے لڑنے کو حاضر، ہوں کیا بات. وہ ظلمت کی قوت سے لڑنے کو حاضر، ہائے ہائے. محافظ ہمارا نہ جانے کہاں ہے. کیا بات ہے، ہوں واہ واہ وراٹ بھائی، کیا بات ہے. وہ ظلمت کی قوت سے لڑنے کو حاضر، کیا محافظ بات. ہمارا نہ جانے کہاں ہے. کہاں ہے یہاں سبحان کب اللہ. سے ہی ایک موسم رواں ہے، خزاں تھی خزاں ہے، خزاں تھی خزاں ہے. واہ 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 واہ، بہت بہت اچھے، شکریہ. بہت خوب. بہت اچھے وراٹ صاحب آفرین زبردست. میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اس کا فائلان بھی ایک جملے میں بتا دیجئے ہمارے میں بتا دوں. جی 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 آپ فرمائیے بتائیے جی صادق بھائی، جی جی آپ بتائیے آپ بتائیے. وراٹ بھائی بہت خوب، بہت اچھے، مبارک ہے، بہت اچھا لکھا کلام، بہت اچھا، بہت سنہرا کلام تھا آپ کا. خصوصاً وہ ہندی ہندی کے الفاظ جو اردو میں آتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے. سورگ، وہ سورگ کی کیا بات ہے یار، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہاں، کاش مجھے بھی ہندی آتی. تھوڑی آپ بولی بول آتی ہے. رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہ ہندی ہے، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی بعد میں، لیکن نہ یہ کہ اچھا. ہم تو فرق ہی نہیں کرتے اس کے اندر. نہ سے مثلاً پراپر میں نہیں بول سکتا، اس لیے تھوڑا سمجھ آ جاتا ہے. اچھا، تو بحر متدارک، اچھا متدارک سوری متقارب میں آپ نے بہت مسمن سالم کہا، بہت جی اچھا لگا. جی جی. اور اس کے ارکان ہیں فعول 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 فعول. واہ بحر متقارب بہت خوبصورت بحر مترنم بحر ہے، اور یہ سالم بھی ہے، اور مضاعف الارکان بھی نہیں تھا، سب ارکان اس کے سالم تھے. جی یعنی فعول 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 فعول. واہ. بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھا. مبارک ہے ایسے جی جی. اور ایسا اس میں کلام میں نے لکھنے والا. کوشش کری تھی کہ جو ہماری جو زبان کا جو ذائقہ ہے اس کو لائیں، جیسے یہاں کی وہاں ہے، وہاں کی یہاں ہے، جو ہماری بول چال کا لہجہ ہے ہاں اس ہاں. کو استعمال کیا جائے. تو اور آپ نے ایک اور اچھا کمال کیا ہے کہ آپ نے الفاظ ایسے چنے ہیں کہ وہ بالکل رکن ہیں. وہاں کی یہاں ہے، فعول فعول، یہاں کی وہاں ہے. واہ یعنی کانٹ چانٹ نہیں ہوئی ہے، اس کی ترتیب بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. جی جی اگر جو تھوڑا بہت بھی اگر علم عروض جانتا ہو، پھر وہ اس کی ترتیب بھی آسانی سے کر لیتا ہے، کیا کیونکہ آپ بات. نے الفاظ ایسے چنے ہیں کہ بالکل برابر برابر. کانٹ چانٹ اس میں بہت کم ہے. جی وہ ارکان میں ہی بیٹھ جاتے ہیں ایک ہاں، ساتھ. ارکان اسی طرح، ارکان جز، اگر آپ ارکان میں سے جز کو الگ کریں گے، پھر وہ یعنی فعول فعول الگ ہو جاتا ہے، لن الگ ہو جاتا ہے، تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. یعنی وہاں فعول ہے، وہاں کا یا وہاں کی، پھر کی علن ہو جاتا، فعول فعول. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کیا بات بہت ہے. اب خوبصورت. آپ اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی جوابی شعر یا کلام ہے صادق بھائی تو وہ بھی سنا جائے، نہیں تو پھر ہم گزارش کریں گے وراٹ کو کہ وہ اگلا اپنا کلام جی، عطا فرمائے. کیا میں اپنا، میرا تو اسی بحر میں نہیں ہے. اب میرے پاس بحر خفیف میں نے چنا تھا کہ میں ایک
नई गजल लिखी है मैंने। जी, 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 अता जी, करें। इरशाद, इरशाद, इरशाद। वो इस बहर में, अलबत्ता वो तो इस कोई बहर में बात नहीं। नहीं है। कोई बात नहीं, हम यही देख रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या-क्या लिखने का मौका मिला है। हाँ, तो उसका आपने अरकान भी आप बता दीजिएगा उसके, जी, तो वो अच्छा रहेगा। जी। हाँ, बहर खफीफ, बहर खफीफ जो है दायरा मुजतबहा से है, और जिसमें 9 बहरें हैं, और इसका 5वां नंबर आता है इसका, और इसके फ़ाइल तफ़ाइल है, फ़ाइलातुन मुस्तफ़एलुन फ़ाइलातुन है। हुँ, अगर ये सालिम हो तो यूँ आता है, अगर ये मुज़ाइफ़ अल अरकान हो जाता है, यानी कट जाते हैं दरमियान से, फिर ये बनता है फ़ाइलातुन मैंने किया है फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़िअलुन। वाह! अच्छा। जिस तरह वो रफ़ी का मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था कि तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, बहुत खूबसूरत। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम भी तुम मेरे संग-संग गुनगुनाओगे। गुनगुनाओगे। कल तो ये उनकी बरसी थी। हुँ। माशाल्लाह, बस उन्हीं की याद में, उन्हीं के सुर में और उसी की आवाज़ में पढ़ूँगा। अरे वाह! जी, क्या बहुत-बहुत आला, बात आला, है! क्या क्या बात है! बात! मुबारक आप सबको और आपको बहुत-बहुत। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी मेरे दिल में रहता है, हमेशा रहता है। जी, जी, बहुत लोगों के दिल में है माशाअल्लाह। जो उनको जानते भी नहीं, उन्होंने ज़रूर सुना मेरे होगा इस उनको। कलाम में अलबत्ता अभी फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़िअलुन है। माशाअल्लाह, फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़िअलुन, फ़ैलुन। ओके। तो इरशाद हो, बताओ। इस कलाम में वो जो फ़ारसी बहुत कम जानते हैं, उनके लिए फिर मैं एक मुसीबत ये करता हूँ कि अपने कलाम में फ़ारसी अल्फ़ाज़ ज़्यादा लाता हूँ। शायद किसी को अ शायद किसी को समझ में ना आए कि ये क्या लफ्ज़ है। मैं पहले से बताता चलूँ कि जी, आब जी। रवां तो सबको पता है, आब जी, रवां क्या है। मसलन एक और लफ्ज़ है इसमें कि नेहा, नेहा छुपा अरे हुआ, यानी सब जानते हैं। छुपा जी, हुआ। जी, छुपा हुआ। और क्या है इसमें, और कोई नहीं है। वाह! वसवसों और गुमा में रहता हूँ। वाह! हाँ, हाँ। सब जी, जी। जानते हैं। वसवसा यानी गुमा, शायद नहीं, जी, और नहीं है। आब-ए-रवां का मतलब बहता हुआ पानी, बहुत बहता हुआ ज़बरदस्त, पानी। छुपा बहुत नक्श खूब। नक्श तो सबको पता है। जी, जी, जी। जी। क्या इजाज़त है अभी पेश करूँ? इरशाद, जी, इरशाद, जी, पेश बिल्कुल, करिए। जी, बताओ, जी, जी, बताओ। जी, आता है। जी। अच्छा, और अब तरन्नुम में? तरन्नुम है, अब मैं तो बगैर तरन्नुम के ज़िंदा ही नहीं हूँ। वाह, वाह! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा। अब विराट को भी इस तरफ लाएँगे जी हाँ, इंशाअल्लाह। जी हाँ। हाँ, हाँ। क्योंकि ये कायनात एक तरन्नुम है, और क्या तरन्नुम, बात है! इस बहुत कायनात से तरन्नुम को निकालो, ये बहुत बेरंग हो जाता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, नक्श आबे रवां में रहता हूँ, क्या बात है! नक्श आबे रवां में रहता हूँ। यानी आबे रवां में नक्श नहीं बनता, हुँ, मगर मैं वो हूँ जो आबे रवां में भी नक्श हो जाता नक्श हूँ। में क्या बात है! बहुत खूब। नक्श आबे रवां में रहता हूँ, एतबारे जहां में रहता हूँ, नक्श आबे रवां में रहता हूँ, एतबारे जहां में रहता हूँ, दिल के रहमो करम पे जिंदा हूँ, क्या बात! दिल के रहमो करम पे जिंदा हूँ, हादसाते नेहा में रहता क्या बात हूँ, है! हादसाते नेहा में हादसाते नेहा में रहता हूँ, रोशनी दे रही है तन्हाई, रोशनी दे रही है तन्हाई, मैं दुआ की जुबां में वाह, रहता वाह, वाह! वाह, हूँ, वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत अरे खूब। मैं जुबां की, मैं दुआ की
जुबां में रहता हूँ, उसके आने का अब यकीन भी नहीं, वाह! क्या आने का भी यकीन नहीं। उसके आने का अब यकीन भी नहीं, हर नफस इम्तिहान में बहुत रहता खूब है, क्या बात हूँ, है। मुकर्रर, मुकर्रर, मुकर्रर। उसके आने का अब यकीन भी नहीं, हर नफस इम्तिहान में रहता क्या हूँ। बात आखिरी शेर, इरशाद। रूट रूट कर जब से वो गया तब से, रूठ कर जब से वो गया तब से, वसवसों और गुमां में क्या रहता बात है, हूँ, क्या बात है। बहुत अच्छे। वसवसों और गुमां में रहता हूँ। सबा की जगह सादिक को देखो अभी, जी, जी, माशाअल्लाह। जी। हौसला में हौसला मेरा देख ऐ सादिक, वाह! हौसला मेरा देख ऐ सादिक, एक लुटे आशियां में हाँ, हाँ, रहता लुटे आशियाँ में हूँ, रहता हूँ। क्या बात है, एक बहुत लुटे अच्छे। आशियां में रहता हूँ, नक्श आबे रवां में रहता हूँ, एतबारे जहां में रहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या और बात है। ये थी गजल बहर खफीफ में, वाह, वाह! बहुत बहुत खूब, अच्छे। बहुत खूब। हम जो जो सुनियतों के मुसद्दस नाज़रीन और सामीन से गुज़ारिश करेंगे कि वो info@सुनियतों पर अपने तासुरात भेजें। ये बहुत ज़बरदस्त कलाम इन दोनों माहिर फ़न इल्म अरूज़ शुअरा जनाब विराट नेहरू और जनाब सादिक सबा मैं अभी ये फरमा सेगमेंट रहे हम थे, एंड करें आगे बढ़िए। ये सेगमेंट हम एंड करें इससे पहले जी मैं एक हाँ। ही बात कहूँगा कि हाँ, इरशाद। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, तो ये बहुत ही मुख्तसर सी बहर है। हुँ, हाँ, उसमें इन्होंने जो रदीफ रखा है, मैं हुँ, रहता हूँ, वो भी हुँ। काफ़ी बड़ा है। जी, तो जी। उसके बाद भी पूरी गज़ल में काफ़िया रदीफ निभाना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि बहुत जगह सही। तंग हो जाती है, फिर जगह बहुत जी, किल्लत हो जाती है। जी, जी। और तभी आपकी तरह मैंने भी नून गुन्ना लिया था जहां जहाँ वहां। मैं रहता हूँ। क्या बात है, ये भी एक इत्तेफाक है, ये जी, भी जी, एक बहुत। इत्तेफाक है। जी, बिल्कुल और मतलब ये कि आप अगर देखें तो इसमें काफिया हाँ, जो सबसे सिर्फ़ एक लफ़्ज़ जिसको आप जोड़ कर के बनाते हैं जैसे आबे रवां, तो कायदे से देखा जाए तो एक लफ़्ज़ है मैं लेकिन रहता इसमें हूँ। 3 अल्फ़ाज़ हैं लेकिन ये कि हुँ। अगर आप उसको लिखेंगे तो वो एक ही लफ़्ज़ हो जाता है। और तो इसमें एक लफ़्ज़ खूबसूरत जो बात है ये भी वो है कि जो सारी आपने ज़बरदस्त। इज़ाफ़तें ली हैं, आबे रवा जी, या जी। जो भी है, उसमें इज़ाफ़त को सिर्फ आपने हाँ, दो लफ्ज की गुंजाइश रहती है, बाकी जी, तीन रदीफ के हिस्से होते हैं। वाह! जी, जी। क्या बात है! तो बहुत बहुत इज़ाफ़त को खूब। आपने वो बेसिकली बड़ी मात्रा में बाँधा है, नहीं तो इज़ाफ़त में लोग उसमें की मात्रा गिरा देते हैं। जी, अमूमन जी। ऐसा ही होता है कि जी जब हाँ, आप आबे रवा करते हैं उसमें आपने उसमें वो गिरा देते हैं। आपने आबे रवा पूरा-पूरा रखा है, तो वो भी बड़ा बिल्कुल खूबसूरत पूरा बनता है। पूरा रखा है इसको। जी, जी। क्या बात है आफ़रीन, आप दोनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद और मैं एक बार फिर गुज़ारिश शुक्रिया जी, करेंगे बहुत बहुत भाई विराट से और आपसे सादिक सबा भाई जी कि हमारे अगले सेगमेंट में भी तशरीफ़ लाएँ। तो इस सेगमेंट को हम पहले हिस्से को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले ठीक है, प्रोग्राम तक के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत-बहुत गुड डे। सही है। हुँ। शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।